Assalamualaikum, salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Okey, hari ini topik yang saya nak cakap adalah tentang microbiome. Okey, microbiome tu apa dia? And okey. So sebab kita dah boleh, sebab saya buat live sebab apa? Untuk bantu orang, followers saya untuk bantu followers saya untuk apa orang kata lebih sihat. Okey. Jadi kalau saya punya matlamat tu adalah supaya saya boleh bantu followers saya untuk menjadi lebih sihat dari segi dia punya fizikal, mental dan emosional. Okey, fizikal, mental dan emosional. Kita nak semua lebih sihat, mental, fizikal dan emosional. Kenapa kita nak orang semua sihat? Sebab saya dalam industri kesihatan. Saya daripada dulu lagi dalam industri kesihatan. Okey, dan ini pilihan saya ya. Pilihan saya adalah untuk mengajar. Siapa yang saya boleh ajar? Sebab dulu ayah saya pensyarah universiti, and saya suka tengok dia dengan student dia, cara student dia sayang kat dia, datang ke rumah, makan-makan dan sebagainya. Saya happy tengok. Saya kata, saya pun nak lah macam ni. Jadi saya matlamat saya nak jadi pensyarah. Sekali arwah ayah saya, dia sakit kanser kan. And then sebelum dia meninggal, dia pesan kat saya suruh jadi doktor. Jadi bila dia dah pesan begitu, saya terpaksa lah tukar haluan. Instead of saya punya target nak jadi pensyarah, saya jadi doktor. Tetapi saya jadi doktor yang mengajar. Jadi bila saya buka klinik sendiri tahun 1985, saya banyak bercakap dengan pasien malam dan berinteraksi dengan pasien, dan saya selalu ajar pesakit saya macam mana nak ubah dia punya cara pemakanan dan sebagainya, dan saya macam support emosi. Sampailah saya ambil degree certificate dalam ilmu coaching. It was a very long course. Dia MACC, Malaysian Association of Certified Coach, and then dia daripada Corporate Coach Academy. So saya belajar macam mana nak bantu orang dari segi mental dan fizikal. Dan saya pergi kelas-kelas yang mengajar saya energy healing dan energy psikologi. Banyak yang saya buat untuk saya dapat membantu pesakit saya menjadi lebih orang kata lebih membantu pesakit saya untuk lebih prestasi hidup dia, improve dia punya quality of life. Okay, improve dia punya quality of life. Okay, sekejap ya. Right. Okay, so sekarang meta saya tengok ada banyak dah yang masuk. So saya akan mulakan topik saya. Pernah tak dengar tentang microbiome? Pernah tak dengar tentang microbiome? Apa dia microbiome? Ada Taimi, silakan join sebagai tetamu untuk live ni. Okay, so saya nak cerita tentang microbiome. Dan microbiome adalah sebenarnya organisma ataupun bakteria, fungus dengan virus yang menghuni usus kita dan juga kulit kita, rongga hidung, rongga ni, and even dekat kita permukaan mata. Semua badan kita, luar dan dalam, ada bakteria, fungus dengan virus yang jadi penghuni badan kita. In fact,
kajian telah menunjukkan lagi banyak organisma mikrobiom ni daripada sel badan kita. Sel badan kita mestilah berjuta-juta kan? Tapi mikrobiom lagi banyak. Dan mikrobiom berbeza antara manusia lah. Antara orang yang hunter-gatherers yang duduk dekat padang pasir contohnya, ataupun duduk dekat hutan, and then dia orang makan apa yang ada dalam hasil hutan tu sebagainya, dan mereka tidak bercocok tanam, tetapi mereka ambil roots, vegetables yang ada dalam hutan tu, and then dia orang tangkap binatang and makan lepas dia nak masak. Lain dia punya mikrobiom daripada mikrobiom orang yang duduk macam kita ni lah dekat bandar dan makan makanan yang kita makan most probably banyak processed food dan most probably banyak pengawet, perasa, warna tiruan dan sintetik. Okey, jadi dia ada beza antara orang macam ni dengan orang macam ni. Bila kita examine kuman usus dia, kita akan dapat tahu sekian-sekian mikrobiom dia, ada jenis sekian-sekian. Dan orang yang sihat mempunyai lebih daripada lebih daripada 600 spesies of the microbiome. Lebih, bukan kurang tapi lebih. Tetapi orang yang tak sihat, dia punya spesies microbiome makin lama makin pupus, makin kurang. So, apa yang kita boleh bantu kesihatan kita? Okay, apa penyakit-penyakit yang berkait dengan microbiome tak sihat? Practically semua penyakit kronik berkait dengan microbiome tak sihat. Kencing manis berkait dengan microbiome tak sihat. Penyakit autoimun berkait microbiome tak sihat. Allergies pun berkait microbiome tak sihat. Boleh katakan semua penyakit kronik ada kaitan dengan microbiome tak sihat, termasuklah penyakit yang budak-budak macam autisma, autisma dan learning disability, apa semua, orang-orang yang anak-anak yang dalam spektrum, semua ada kaitan dengan microbiome yang tak sihat. Jadi kalau kita tak peka tentang kita punya sendiri, macam mana kita jaga microbiome kita, maka kita akan hilang peluang untuk halang diri kita daripada dapat penyakit-penyakit kronik, nombor satu. Dan nombor dua, kita akan hilang peluang untuk pulihkan kesihatan kita dengan memperbetulkan microbiome kita. So, saya dah cakap tadi bahawa microbiome dipengaruhi oleh apa yang kita makan. So, kuman-kuman baik kita, dia ada benda yang dia perlukan. Kita punya bakteria, fungus, virus yang ada dalam kita punya badan ni, luar dan dalam, dia perlu pada makanan yang kita panggil berbentuk prebiotik. Apa dia prebiotik? Dia adalah makanan untuk microbiome kita. Makanan. Jadi apa dia? Dia selalunya adalah fiber. Fiber yang larut, soluble fiber. Saya dah prepare saya punya lunch. Sebab tu saya boleh live hari ni kan, sebab saya punya lunch ni lah dia. Saya punya lunch adalah Selenium Pro. Dia pun ada prebiotik, iaitu dia ada serat jagung, non-GMO punya serat jagung, soluble. So this is also a prebiotic. Dan saya baru je habis makan Peckham pear. Habis tinggal dia punya perdu je. Saya buang kulit sebab saya takut nak makan kulit ni, takut ada banyak pesticide. So this one also have got pectin, which is also soluble fiber, yang mana dia akan jadi makanan untuk microbiome kita. And here, saya ada depan mata saya ni ada spirulina. Spirulina ni daripada syarikat Belix BE International. Okey, syarikat BE International, dan inilah spirulina yang saya suka. Dan saya akan ambil ni sebelum tidur sebab dia pun ada prebiotik, plus dia ada vitamin, zat galian, semua yang badan kita nak perlu. Kebanyakan lah, vitamin tak semua tetapi mostly ada. Kecuali vitamin D, memang saya akan ambil vitamin D daripada minyak ikan kod. Okey, minyak hati ikan kod. Okey, bukan minyak ikan kod, minyak hati ikan kod. So these are the prebiotics
yang kita kena ambil. Jadi orang yang tak suka makan sayur, dia tak akan dapat any kind of fiber. Soluble ke insoluble pun dia tak dapat. Dia tak suka sayur, dia tak suka jagung, dia tak suka anything yang ada buah dan apa semua yang ada di fiber yang prebiotik ni, maka perut dia kurang makanan untuk dia punya kuman baik. Kurang makanan untuk kuman baik. So bila badan kita ada kurang makanan untuk kurang baik, kurang makanan untuk makanan yang baik, apa yang berlaku ialah dia punya kuman-kuman tu tak ada makanan, dia pun pupus. Tapi dalam perut kita juga ada jenis-jenis Candida. Dia memang penghuni dalam perut kita. Kita boleh anggap macam ni lah. Candida ni ataupun fungus-fungus yang boleh membawa penyakit ni, dia memang penghuni. Semua orang ada Candida. Tak ada orang yang tak ada Candida, semua orang ada Candida. Tinggal lagi bila banyak penghuni baik, maknanya rakyat-rakyat perut kita yang baik, dia akan keep in check. Maka dia akan kawal Candida kita supaya tak merebak, tak campur makan brand probiotik. I belum pergi ke topik probiotik lagi ya. I tengah cakap pasal prebiotik dulu. So bila kita ada banyak penghuni baik dalam perut kita, I akan address your question. Banyak penghuni baik dalam perut kita, dia Candida ni, fungus-fungus dengan virus yang tak sihat ni ataupun bakteria tak sihat ni. Waalaikumsalam. Kak ya, panggil saya Kak. Tok lah. Ni. Okey, dah tua ya. Kalau nak panggil Kak pun boleh lah. Manalah tahu kot you pun dah sama-sama tu. Okey, jadi bila kita punya penghuni yang baik ni, microbiome yang berguna ni, ada banyak, jadi yang Candida ni tak boleh nak grow. Masih muda lagi, jadi panggil saya Kak tu tak sesuai lah. Makcik pun boleh, ataupun boleh panggil saya Tok Dr. Su lah. Okay, alright. Okay, so this problem dengan microbiome yang jadi pincang, kita boleh sebut kata pincang. Okey, dia jadi pincang. Jadi bila microbiome kita pincang, dia akan menyebabkan yang patogen, yang tak bagus ni, seperti Candida, dia akan membiak. Jadi orang perempuan dia memang sangat faham lah. Kalau kita ada Candida, dia akan dapat keputihan yang sangat gatal. Dan keputihan tu warna macam susu basi. And kalau orang lelaki pun dia akan dapat kurap. Kurap tu akan spread daripada dubur ataupun okey. Alright. Oh, ada orang nak masuk. Masuk silakan. Silakan Fazlin. Okey. Alright, kalau nak join, nak tanya ataupun nak sampuk, silakan. Okey. Okey, jadi bila kita punya microbiome dah pincang. Okey, satu lagi ya, microbiome ni mana datangnya? Kita masa lahir, when we are born, kita ada kuman baik ke? Okay, when we are born, kita punya usus hampir tidak ada kuman. Jadi macam mana kita punya microbiome develop? Masa kita keluar daripada perut ibu tu, kita akan lalui ibu punya dalaman, rahim dia punya passage dalam. Kita panggil birth passage. Kenapa pakai mode ni? Tak tahu. Dia tiba-tiba keluar macam ni. Saya mama pun tak tahu. Tak tahu macam mana dia boleh keluar macam ni. Kalau Aimi boleh datang sini, tolong mama. I don't know how to do it. Okay, tiba-tiba dia keluar macam ni. Mama pun tak tahu. Alright, what can I do to off it? Tak tahu. Okay, so bila kita punya kuman baik kita datang daripada ibu kita. Bila kita beranak normal. Bila kita dilahirkan secara normal, dia akan masuk dalam kita punya mulut dan kita akan telan, dia masuk dalam perut kita dan dia akan membiak. Because dalam susu ibu ada bahan yang akan menggalakkan kuman yang masuk tu untuk
kuman yang dia akan menggalakkan kuman yang masuk tu untuk membiak. Okey, dia akan membiak kuman yang baik dalam kita punya usus. So bila kuman baik dah membiak dalam usus kita, barulah kita akan ada kuman baik. Jadi kalau kita nak tahu baby-baby yang lahir melalui pembedahan, keluar kot tingkap tak keluar dekat jalan biasa, dia akan tak cukup mikrobiom yang baik. Jadi ini memang anak-anak eczema tu kan. Anak-anak eczema tu, ramai daripada anak-anak eczema tu lahir daripada cesarean section. So, daripada awal lagi dia punya mikrobiom tak berapa nak bagus. Dia akan catch up dengan anak-anak yang lahir normal dalam masa 6 bulan. Tapi dalam masa 6 bulan ada kemungkinan dia dah dapat eczema. Okey, ada kemungkinan dia dah dapat eczema. Macam mana ya saya nak ubahkan mode dia supaya tak ada yang ni. Okey. Tak tahu macam mana nak buat. Alright. So, anyway, apa yang berlaku ialah bila kita tak dapat the dose, kita panggil bolus dose of microbiome dari ibu kita tak dapat we don't get the initial dose, kita akan dapat kurang mikrobiom. Dan bila kita susu dengan susu ibu, dalam susu ibu tu ada kuman baik. So dalam susu ibu tu dah ada kuman baik. Dulu dia orang ingat kata susu ibu tak ada mikrobiom, tetapi rupanya susu ibu ada mikrobiom. Susu ibu pun ada mikrobiom. Jadi susu ibu ada mikrobiom, dan anak yang lahir caesar pun kalau dia masih susu ibu, ada harapan untuk betulkan mikrobiom dia. Sebab susu ibu ada mikrobiom baik. Apa kata kalau mikrobiom ibu tu, katakanlah mikrobiom ibu tu, macam mana ni? Apa dia dah jadi? Tak tahu, salah tekan agaknya. So macam mana nak betulkan? Sorry ya, kejap ya, kita nak adjust balik. Go live with guest dia panggil tu. Ataupun kita buat lagi sekali. Dia betul go live with guest kot. Kena tutup live ni, buat live lain. Boleh? Disallow live request lah kot. Disallow. Ni orang yang tak pandai live lah ni. Yang allow tu bagi disallow. Dia tanya allow live request. Okay, dah jadi balik. Alright, okay. So, back to dia. Jadi kalau kita dilahirkan secara caesar ataupun anak kita dilahirkan secara caesar, so kita tak boleh nak, apa orang kata, tak boleh nak dapat microbiome yang asal tu daripada ibu. So what happens kalau ibu sendiri ada microbiome yang tak berapa bagus? Pernah dengar kan ibu yang pregnant dapat group B strep ataupun candida, and then doktor kata, ini you ada group B strep ni. Group B strep kalau berjangkit ke anak, nanti dapat brain problem lah, apa semua kan. Dia akan, doktor akan bagi antibiotik. Jadi kalau ada pesakit saya, dia datang kat saya, doktor, saya ada group B strep, saya tak nak ambil antibiotik sebab antibiotik akan matikan semua mikrobiom yang baik saya. Ya betul, saya kata. Dan saya akan bagi treatment yang akan hapuskan group B strep tu and pulihkan mak punya microbiome, so that anak yang lahir tu selamat daripada group B strep dan selamat daripada tak ada microbiome baik sebab ibu dah ambil antibiotik. Sebab kalau ibu ambil antibiotik, ibu sendiri pun akan dapat microbiome yang tak bagus. Ibu sendiri pun akan dapat microbiome yang tak bagus, jadi dia pas ke anak dia microbiome tak bagus. Kalau ibu yang ada microbiome tak bagus, anak tu pun akan ada microbiome tak bagus.
even kalau dia beranak normal. Jadi amat-amat penting, yang very very important untuk ibu-ibu make sure sebelum anak tu keluar kok jalan biasa, dia punya microbiome dah betul. Maknanya dia tidak ada keputihan, yang warna kuning ke, warna putih ke, warna apa sekalipun, especially tak berbau, and then perut dia tak angin, tak kembung. Sebab bad microbiome, digestion very poor. And then ada constipation, susah nak buang air besar dan sebagainya. Itu petanda bahawa microbiome ibu tak bagus. Especially keputihan yang warna hijau, kuning ataupun macam susu. Okay, jadi kalau you have that, kalau you pergi doktor, banyak doktor akan bagi antibiotik. And dia akan bagi juga antifungal. Kalau saya ada cara lain untuk merawat. Saya akan guna homeopati dan saya akan guna probiotik dan prebiotik. Tadi ada orang tanya probiotik boleh ke kita campur-campur. Okay, saya nak bagi tahu tak semua probiotik tu bagus. Ada probiotik yang boleh menyebabkan histamine intolerance. Salam, retina detachment, mata dah kabur dan nampak bayang-bayang hitam. Yes, eye vision. You can try eye vision, tapi of course you kena jumpa you punya doktor hotel untuk buat laser ke apa yang sepatutnya. Okay, eye vision untuk mata. Okay, so back to cerita saya tentang microbiome. Yang ni hari ni topik dia bukan ask me anything, topik dia adalah kuman baik dalam usus. Okay, topik dia adalah kuman baik dalam usus. Okey, jadi apa saya nak cerita adalah bahawa kalau kita sebagai ibu yang mengandung ada kuman, ada microbiome yang tak sihat ataupun kita telah disahkan sebagai candida atau kita disahkan ada group B strep, alternatif untuk rawat, maknanya complementary untuk rawat adalah bukan antibiotik tetapi prebiotik, probiotik, homeopathic treatment. 3 tu. Prebiotik, probiotik, homeopathic treatment. Saya dah sebut tentang prebiotik. Saya dah sebut kata natural prebiotik, spirulina have prebiotik, and then buah-buahan macam yang saya makan pear tadi ada prebiotik, apple pun ada, kebanyakan buah-buahan ada, sayur-sayur semua ada prebiotik, and a very good prebiotik is gam Arab. Jadi gam Arab yang Almana, brand Almana is also very good as a prebiotic. Apa dia prebiotic? Prebiotic adalah makanan baik untuk bakteria usus kita. Makanan baik. Maknanya dia adalah macam baja. Orang selalu confuse prebiotic, probiotic. I kata prebiotic baja, probiotic pokok. Pokok is probiotic. Jadi saya memang selalu sangat on the lookout untuk prebiotic yang baik. Probiotic yang baik. Prebiotik dah banyak dah. Kita punya produk Immunomix, Immune Booster Mix, semua tu adalah prebiotik. Plus you can also buy Mana Baobab. Mana Baobab also prebiotik. Okay, so probiotik pula. Dalam center saya simpan 2 jenis probiotik. Satu is Floraguard. Floraguard ni you tak boleh beli kat luar ya. Dia ada hanya dekat doktor tertentu, and dia punya kuman tak banyak jenis, 4 sahaja. Bifidobacterial longum, Bifido breve, Lactobacillus gasseri and Lactobacillus rhamnosus. These are the very very good kuman-kuman baik yang usus. So far kita dah test untuk anak-anak eczema, this works better than yang ada dalam pasaran yang orang selalu beli. This works much better, and this also works very well untuk ibu-ibu yang ada group B strep dan juga candida. Yang candida tu bila kita bagi yang ni, memang dia akan solve the problem. And it's quite expensive. Saya tak ingat harga dia. Oh, sebiji dah RM2.50. This is quite expensive. And I have another alternative, tapi yang ni dia ada 18 strain. 18 strain. Okay. And it is a product daripada Natural Health Farm, and we also have it here. It is cheaper than the other one, and dia punya this probiotic ni, dia punya organism dia ada 18 strain, and termasuk yang 4 yang kat sini ni, plus dia punya amount of bacteria lagi banyak, and also dia kalis acid, maknanya dia tak mati dalam kita punya perut. Sebab microbiome dia kena buat kerja kat mana? Dia kena buat kerja dekat kita punya usus. So kalau dia sampai kat perut dah mati, dah tak boleh.
sampai kat perut dah mati, tak boleh lah, tak sampai. Maknanya kita bayar duit untuk benda yang dah mati lah kan. Okay, jadi as I said, yang ni ada 4 strain, but it's very very good sebab 4-4 ni is very yang diperlukan oleh badan kita. Plus dia ada, I don't know lah, I've used this for very many years and I find it very good. Dia memang tak jual kat farmasi. Floraguard tak jual kat farmasi. They only sell to doctors. Okay, the other one, Natural Health Farm, you can even buy. If you tengok kat Shopee pun ada. Tapi saya tak recommend lah you beli-beli sendiri kat Shopee sebab saya takut dapat tiruan ke apa ke fake. Nowadays banyak sangat benda-benda fake ya. Okay, so and this one of course, yang ni pun sebiji sari, yang ni pun sebiji sari. Even for babies, you boleh buka, masukkan. This is very safe even for babies. And this one, as I told you, dia memang ada sampai 18 and dia punya amount of microorganism ni banyak is the highest allowed in Malaysia. Malaysia kan dia kena ada MAL. So this one ada MAL and dia punya amount of bacteria and dia punya organism tu is yang paling top sekali, highest allowed. Okay, and dia ada a few more yang tak ada kat sini, semua yang kira yang bagus. Because you see, banyak yang dijual dekat luar tu tidak yang badan kita boleh improve banyak. And also some probiotic kalau silap kita pilih, dia akan menyebabkan gatal. Dia akan menyebabkan gatal sebab dia adalah jenis yang tingkatkan histamin. Saya bagi contoh ya, yogurt. Ada orang eczema tak boleh ambil yogurt. Orang eczema tak boleh ambil yogurt, ada kemungkinan dia allergic pada milk protein. Kalau dia lactose intolerant, tak apa, yogurt tak ada lactose. Tapi kalau dia allergic pada milk protein, mungkin dia akan alah pada yogurt. But also because the kuman yang dalam yogurt tu mungkin akan cetuskan histamine reaction. So akan banyak histamin. So bila banyak histamin, of course dia akan gatal lebih. But maknanya kalau kita pilih the right probiotic, contohnya Floraguard, I have a lot of experience with Floraguard, memang dia tak cause increase in histamine. This one I have yet to try. Tetapi bila saya tengok tu memang very hopeful, very hopeful because saya nampak bahawa dia ada the main probiotics yang penting untuk badan. For example, Rhamnosus, Plantarum, Bifidum longum and Breve and KC, semua ada. Okay, so I can't promise you dia punya performance because my experience with it is belum lagi bagus. So let's go back to let's go back to cara makan kita. Well, I tak boleh nak cakap bahawa I cannot say that you can just rely on the prebiotic and the probiotic and you'll be fine. This is not true. So what is true is that you memang kena jaga sangat-sangat makan. Okay, sebelum saya start to diet sampai I managed to lose about 8 kilograms. Sebelum saya start on this diet, saya ingat, I thought I was doing well about what I eat. Tapi bila I started to diet, I started to very, very peka about food yang tak bagus. Then I realised sebenarnya saya belum cukup jaga saya punya makanan. Sebab antara benda-benda yang saya sangat suka adalah pastry. Bukan yang manis, saya suka yang macam puff pastry, curry puff. Lagi satu yang saya minat sangat adalah saya kalau ambil drinks, saya nak dia manis, tapi taklah manis sangat. Just a little bit of sugar. I used to do that. Kalau kopi mesti ada gula, tapi tak banyak, sikit. Kalau teh mesti ada gula. Kalau pergi kedai, teh tarik tu mesti, ataupun teh halia mesti. I akan, okay, conscious kan, kita kan bagi tahu dekat mamak tu, kurang gula Tapi you know lah, mamak will never give you kurang gula. Of course, dia kurang gula means lebih gula. But anyway, minum tak apalah, mak manis lah. Minum juga. And then, of course lah, kalau pagi-pagi, kalau tak kena roti canai, memang tak sah lah kan. Actually, antara roti canai dengan nasi lemak lebih baik. Nasi lemak will improve your microbiome if it is well, kalau you masak dengan cara yang betul lah.
Kalau cara tak betul, sama juga ceritanya. Tapi roti canai is definitely will make your microbiome worse sebab dia ada trans fat, iaitu margarine tu kan, and then dia ada high sugar plus dia ada susu. Some I've seen some mamas they use susu pekat manis, which I never use. Okay, kita tak minum. Kalau orang serve, kita minum lah seteguk dua teguk. Okay, so gula adalah makanan untuk patogen kita. Gula is food for the candida, and for certain types of bacteria, they memang love sugar. So bila kita ambil banyak gula, kita akan menyebabkan microbiome kita pincang. Kalau macam setakat gula dalam buah ni, it's okay, it's fine, because it is natural, and dia punya manis pun taklah manis sangat, and plus dia ada fiber. Dia ada soluble fiber that our body needs. Apples, pears, guava, dragon fruit, all these are very good fruits. They are not very sweet, and they have a high amount of soluble fiber yang mana kita tak perlukan, tetapi kuman baik dalam usus kita perlukan. Okay, saya nak cerita sikit tentang susu ibu ya. Dulu, when the pakar-pakar researcher ni examine susu ibu, they found ada dua benda yang dia orang tak faham. Satu, dia ada kuman baik. Macam mana kuman baik tu sampai dalam susu ibu? You know, susu ibu tu ada ducts kan? Ducts tu pergi kepada dunia luar. And dekat kulit kita pun ada microbiome. So of course lah, ducts tu, the kuman baik tu masuk ke dalam susu ibu. Jadi bila kita peras susu ibu, dia tak sterile, dia ada kuman. Dan kita nak dia ada kuman baik. Kadang-kadang dia ada kuman yang tak berapa nak baik lah kalau mak tu ada infection kan. Sebab ada yang mak dia punya susu, apa pasal susu saya rasa basi. And then bila anak minum, dia dapat cirit. Pasal apa? Pasal dalam susu tu ada kuman tak berapa nak baik kan. So you can get an infection from your mother's milk kalau your mother is having an infection. Okay, jadi back to the mother's milk. So para researchers found out that it has germs inside. Tu nombor satu. Nombor dua, they found that dia ada satu jenis gula, oligosaccharide, yang mana badan kita tak boleh nak absorb. Our body cannot absorb it. So why is it there? Dan kita tahu kan Allah kata la ma khalaqta hadha batilan. So what is the insoluble sugar ataupun unabsorbable sugar doing in mother's milk? Then about 30 years ago, baru they found out about the microbiome. It's not too long, 25, 30 years ago, barulah scientists discover, we have very good bacteria that feed on the insoluble sugar, which is present in mother's milk. So that is why kalau anak keluar tingkap pula sekalipun, and they don't get the bolus dose daripada ibu, if their mother breastfeed them and the mother's microbiome atas kulit dan dalam badan sihat, slowly they will catch up dengan ibu anak-anak yang dilahirkan melalui jalan birth passage mak dia, saluran beranak mak dia. Because bila anak tu lalu dekat saluran beranak, they swallow mak dia punya kuman baik yang ada dekat dia punya birth passage. Okay, so you know that cerita microbiome macam mana. So apa yang akan menyebabkan microbiome kita pincang? Makanan yang banyak gula, processed food, benda yang banyak pengawet, perasa, pewarna, benda-benda sintetik. I keep telling time and again, you should avoid this. Margarine yang ada trans fatty acid dan sebagainya, kopi 3-in-1 yang ada lemak bukan tenusu, these are all very bad for you. Don't. Even dia kata, ni kopi 3-in-1 ni banyak khasiat, banyak tu, banyak ni, apa semua. As long as dia ada banyak gula and then dia ada creamer tanpa tenusu, it is not good. Okay, one exception that I make is kopi biang, which is from BE International. Tapi sekarang sejak saya diet, saya tak ambil. Yang tu pun saya tak ambil. Sebab apa? Sebab dia ada gula perang. Okay, dia punya lemak tanpa tenusu is made from palm oil ulin. Okay, palm oil ulin adalah satu-satunya lemak tanpa tenusu yang selamat.
sebab dia tidak ada trans fatty acid. There is no trans fatty acid. Plus kalau biyang ni dia ada B complex dengan dia ada lengkuas, which makes it exceptionally ada khasiat antioksidan untuk badan kita. But still, time saya diet ni saya tak ambil sebab dia masih ada gula pirang, and I am on a no sugar diet. Of course lah, sugar dalam buah saya ambil lah, and then sugar dalam buah saya ambil, and saya juga ambil makanan yang mungkin ada gula, contohnya tom yum kan. Kita pergi kat kedai dia buat tom yum tu memang ada gula, saya ambil jugalah. But other than that, kalau you suruh saya masukkan gula dalam minuman ke makanan, memang saya tak buat. Ada satu lagi benda yang, sebab sekarang dah dekat nak pukul 2, jadi ada satu lagi benda yang saya nak bagi tahu, iaitu ramai yang tanya ya. Jadi kita ni kalau kita nak microbiome yang baik, kita kan kena makan benda yang badan kita nak pakai. Kita kena makan makanan yang senang serap, yang badan kita nak pakai dan tidak merosakkan microbiome kita, yang seperti yang saya cakap tadi kan. Okey, satu lagi saya nak cerita adalah ada satu topik ya. Yang ini bukan pasal microbiome, tapi ada satu topik yang hangat sekarang ni, iaitu jangan minum susu lah apalah kan. So I nak tunjuk satu produk daripada Natural Health Farm juga, Netcal. Netcal ya. Netcal ni dia daripada Natural Health Farm. What does it contain? Dia contain mineral daripada minerals daripada susu. So calcium daripada susu is quite safe. You tak makan banyak, is quite safe. And bagi orang yang allergic kepada tenusu, this product boleh, sebab dia tidak ada milk protein. There's no milk protein. It's only got the minerals from milk. And then dia ada marine magnesium. Marine magnesium tu macam magnesium oil, selalunya kita minerals from magnesium, which is also another very safe product. Plus dia ada inulin. Inulin is a prebiotic. So dia ni ada prebiotic ya. And all this, dia punya formula is to help you to actually improve you punya absorption, betulkan you punya microbiome. Because ramai orang, dia actually ambil banyak juga produk yang ada kalsium, tak boleh, badan dia tak boleh nak absorb because dia punya microbiome pincang. Okay, and then dia ada juga yogurt powder, vitamin D. Of course, that means to say yogurt powder dia ada milk protein sikit lah. And fermented bean, dan fermented bean tu supply vitamin K, and ada vitamin D. Okay, vitamin D, vitamin K is from fermented bean, which is makes this quite a natural product, and dia dalam sachet. Saya ingat dah habis ni. Ada satu dua lagi. Dia dalam sachet. It's quite palatable. Kalau you nak bagi anak-anak, masukkan dalam jus asli, boleh sangat. Okay, it's a very good product. Kalau nak, yang saya sebut ni, Floraguard, Spirulina, BE International, paling smallest dose that you can order is a 500 tablets. Okay, it is quite expensive banding dengan spirulina lain. But mind you, I tak berani nak makan spirulina lain. Sebab yang ini organic and free from toxins. Okay, and then we have also, apa yang saya tunjuk tadi, Floraguard. I tunjuk yang, where's the other bottle? Dia jatuh. Yang ni, yang this, I just discovered it. Dia sebab apa? I think it's a product baru from NHL yang ada 18 strain high potency. Okay, and acid, kalis acid, maknanya dia tak akan mati dalam perut. NHL, these products all you can get from Homeopati Integrasi Bangi atau Homeopati Integrasi Masjid Tanah. You can also get from Klinik Taqwa Bangi and Klinik Taqwa from Masjid Tanah. And you can also contact me. You click on my name, ada situ phone number. You can send me a WhatsApp dekat my phone number, no problem. Saya akan pass kepada staff saya untuk kalau you nak order. Alright, you ada, memang dekat Shopee semua ada, tapi Floraguard tak ada ya, kat Shopee tak ada. And produk-produk BE International, of course you kena contact dengan ejen yang sah. Tolong jangan pergi beli dekat third party platform. I takut banyak sangat bahan tiruan sekarang ni. Banyak betul yang ada jual yang tiruan. By the way, it's against the law
for BE punya BE punya members to sell dekat third party platform. We are not allowed actually, and kita boleh dapat lifetime ban if we do that. So of course I wouldn't do that, and kebanyakan orang tak boleh buat juga. Kalau dia buat memang dia, but we can't stop it sebab satu kedai kita cuba tutupkan, lagi 10 kedai come out. Sebab is in great demand it's in great demand, and dia orang undercut harga. Please lah, benda-benda macam ni kalau you dapat daripada jalan yang tak berapa nak bagus, the thing is that barakah tu tak ada. So get from a legitimate source, and barakah tu ada. And of course kalau from my line, you boleh dapat guidance direct from me. Kalau ada masalah apa semua dengan you punya you ada problem with the product ke apa, you boleh tanya balik what to do, things like that. Okay, I think itu saja hari ni dari saya. So hari ni my topic was microbiome, how to achieve microbiome yang sihat, apa yang you kena jaga makan. And among the things that I cadang ialah to take spirulina at least 15 biji sebelum tidur, take a good probiotic. Okay, and kalau kita kurang makan benda-benda yang banyak soluble fiber, kalau kita boleh juga this one helps, Slenmeal Pro. Where is it? Slenmeal Pro helps because dia ada prebiotic yang bagus. Dia ada chia seed. These are all good prebiotics. Dia ada dalam ni. And what else did I mention? Netcal, dia pun ada inulin. Okay, these are the things that I mentioned. Plus of course I'm taking this Slenmeal Pro for lunch. Sebab tu saya punya lunch ni dekat nak habis dah lunch time. Saya punya lunch saya tak payah keluar makan. I save a lot of time. I also save money. Why do I save money? Because bila I ambil Slenmeal Pro ni, dia dah ada semua kalsium cukup, vitamin, zat galian cukup, protein cukup, essential fatty acid semua ada, plus the fiber and the prebiotic semua ada dalam ni. And it costs less than kalau I beli lunch outside. Probiotic produk BE ke tak? Produk BE, I'm sorry, dia belum keluar dengan probiotic lagi. Prebiotic ada. This one has prebiotic. Slenmeal Pro pun ada prebiotic. Saya akan very choosy about the syarikat yang I keep dia punya produk. So among that is Natural Health Farm, and also this FloraGuard dah lama dekat pasaran, and I know dia tak jual dekat pharmacy. So dia tak jual kat pharmacy, so you won't be able to buy it in the pharmacy. Actually, there's another product which is very good for the gut, and it's also a very good syarikat, Digest Gut nama dia. This Digest Gut, dia make you punya probiotic dalam you punya kuman baik dalam usus, dia improve it. Dia improve you punya kuman baik dalam usus. So this Digest Gut is dia adalah herbals, and it is Ayurvedic wisdom. Yang kata Ayurvedic wisdom. Okay, Ayurvedic wisdom tu maknanya dia punya herbals are for improving you punya digestion. This I forgot about this. This is actually very good. And this syarikat Nino Green ni memang dia Masya Allah. I dah jumpa dia punya. Macam mana nak beli, please contact me. Sama ada you click on my nama, macam you click on my nama and you contact me directly. And also you can also PM me dekat sini. This Digest Gut pun dia tak jual sebarangan. There are a few pharmacies that sell it. There are a few pharmacies, but tak semua pharmacy. And you can only get it through this means. Dia tidak jual dekat third party platform langsung. Okay, that is about Digest Gut. Dia tak jual dekat third party platform langsung. So far, I've given to my mom, and my eldest daughter kata it is very good for her. Dia betulkan microbiome juga. Dia help cases of diarrhea, untuk chronic diarrhea, untuk recover. And they also help chronic constipation. Sebab dia tidak act as a anti-diarrhea ataupun dia tak act as a laxative. Dia betulkan microbiome usus. Okay, so this live is not about product BE sahaja. It is about the product that can help you
to regain a healthy microbiome. So, kalau ada dalam BE produk-produk tu, saya cerita macam Zenil Pro and of course Spirulina. Okay, and ada juga ya, kalau kita pakai Alora, dia actually help with the kuman baik dekat kita punya badan. Sebab dia tak matikan kuman baik, tetapi dia inhibit kuman tak berapa nak baik. Okay, so sekian dulu daripada saya hari ini. RM berapa? Produk BE dia tak boleh bagi tahu, tetapi Digest ni saya boleh bagi tahu. Saya tak silap saya, satu kotak tu ada 30 biji. Ada 3 papan 10, 10, 10. And harga dia dalam 55 ke 65, I'm not sure. Tapi tak mahal sangat lah. It's very affordable. Produk Lino Green is very affordable. Produk NHF pun very affordable. Yang ini about 123 untuk 60 biji. Maknanya 2 bulan punya supply. 60 biji ke? 60 biji 123, which is very cheap for probiotic. Netcare pun tak mahal sangat. Saya pun tak ingat berapa. Netcare ni satu sachet RM2.7. Satu sachet lah. Kalau you nak beli satu sachet. Satu kotak tu ada 30 sachet. Barang-barang BE jangan tanya saya harga ya. Okey, my patient dah sampai. So, sekian dulu. Jom sihat bersama Tok Dr. Su. See you again later, alligator.